जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय माँ बाटोबायणी जय माँ बाबा जय माँ रामचंडी जय माँ रामचंडी जय माँ हिंगुला जय माँ हिंगुला जय माँ कलापाठ जय माँ कलापाट जय माँ महाबुढ़ी जय माँ समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद दूची मोर छेंडीपदा ड्राइवर महासंघर कर्मकर्ता भाई मान को एवं समस्त सदस्य भाई मान को एवं तांको परिवार भाई मान को भाई भौणी मान को एवं आज बड़ सौभाग्यर विषय जे विगत दिन में आमर जो निर्वाचन होता ड्राइवर महासंघ आमको समर्थन जन भारतीय जनता पार्टी को राज्य रे सरकार मध्य आनी मुझा हृदबोध होती आपण मैंने समस्त सारा ओडिशा रे सरकार आनिबारे आपण मानकर सहायक भूमिका होती आपण मान ओडिशार समस्त ड्राइवर भाई मान को एवं तांको संघ को मोर माने हृदय आपण मान को पूरा चरण रे प्रणाम करुची जे आपण माने आज देशर गोटे आमर ए माटीर लड़ुआ पु ओडिशा रत्न केंद्र धर्मेंद्र प्रधान आपण प्रति दिशब्द कही जे ड्राइवर भाई माने मध्य बहुत भूमिका अच्छा विगत दिन में लोक भूमिका जानी पार नथिले ताकर जो यूनिटी टाकू किछि दिन हेलानी ताको यूनिट टाकू सारा ओडिशा सारा सारा भारत वर्ष रे मानी जे आंकर संघटा होची गोटे भल संघ आउ आंकर मध्य डिमांड होची जेन्युइन अछि जोटा डिमांड भी करथिले से समय विभिन्न जगह रे आमे पहुंचीथिलु सेठी मध्य जेन्युइन अछि आ मोर होची जोटा कर्तव्य आपण माने जेतु मते एटी समर्थन छेड़िबा करथिले छेंडीपदा अंचल आगामी दिन रे गोटे खणी खादान एरिया हो एठी ड्राइवर मानकर माने जो माइंड्स कहले ड्राइवर को नेकी चले नहले किछि चले नै से हॉलपेक चलो कि से चार चकिया चलो कि से जेकोनसी जिंस हो तेकोरी आगामी दिन रे छेंडीपदा अंचल रे दीटी माइंड्स हेची एवं आगामी दिन में आउ 10-12टी आउ दीटी भी तुरंत हबार अच्छी छेंडीपदार गोटे उभय छेंडीपदा एरिया हबार अच्छी तेणुकरी जोटा आम कर से माइंड्स रे जोटा टिके लाकुना रहा आम ऑर्गेनाइज वे कहीं नथिले जोटा कि आज माने आम हाथ टिके खसी जाइए कि पुणी सजाड़ार बेल अच्छी सेठी जो दीटा माइंड्स मध्य अच्छी कक्ष गोटे हम कम्युनिटी लोक बेड पड़ी शोबे कि रेस्ट ने टॉयलेट जीवे आराम से जमी गोटे रुहती घरे जो रेस्ट रूम जमी रुहती से भली व्यवस्था छेंडीपदा हेडक्वार्टर रे गोटे करवा जो भाई मैंने आसो परिवार किए आसो जाऊब भितर क्या बाटे जाऊँ लोक शौच लगुच जापर कि लोक पड़िया जाऊँगी आड़े जाऊँ तेणुक सुव्यवस्थित छेंडीपदा हेडक्वार्टर उपर गोटे आप ब्लॉक रोटे संतक फास्ट ब्लॉक वाला को दबा तेणुक सहीटा निश्चित रूप से दिज्व एवं आउ जो भी अच्छी आपण मान जो दाबी अच्छी से दाबी निश्चित रूप से पूर्ण हम आ मो कह कथा एव्री पार्ट रे जो ड्राइवर यूनिटा अच्छी सेटा रहू आईटा रहिले आगामी दिन में आप आहरी सुफल पाइबे आपण यूनिट को लेकिन माइंड्स रे आगामी दिन में पूरा हजार हजार माने आपण माने जो भी सफिशिएंट ना आहरी हजार हजार एठी गाइड लागिवो ड्राइवर लागिवो जोटा माइंड्स रे काम कले एचपीसी पेरोल लागे सेटा गोटे अलग पेरोल अछि एचपीसी को हो सेटा एचपीसी पेरोल ना माइंड्स रे ही लागे अलग जगह लागे तेगुरी सेठी ही लागिवो सेटा आपण ही बुझिबे सेटा हमर कि क्षेत्र माने कहबार नै आमर भी कौटी भी किए क्या माने आम तो तालचे शुणु आमर किसी भी ड्राइवर आसती भाई क्या कहले मुझे पैसा टी देदेवी आप नेता क्या कहीदेले जे मत रखे दियो बोली आमर सेटा ना आमर सिस्टम ना पैसा आमर ठू माने आम लोक भी जदि किए मागे भी माने ताकू भी आप एंटरटेन करेंगे आमर अन्याय दुर्नीति लांच कारबार संपूर्ण बंद है आम द्वार शुणु सेटा मु शुणी बोली मु कहूची माने तेणुक से सिस्टमटा आमठे चलो ना है हाँ हाँ ठीक अच्छे आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद समर्थन
ଦେଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେପଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ତେଣୁକରି ଆଉ ଆମେ ତ ମାନେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆମର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେ 10 ତାରିଖ ପରେ ଯେହେତୁ ଓଥ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆମର ଶପଥ ନେଇସାରନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଏପଟେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ସଂଘକୁ କହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ସେଠି କିଏ ରହିବେ ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବିନି ଏଟା ସଂଘ କହିବ କିଏ ସେଠି ରହିବ ଯଦି 5ଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ 5ଟା କିଏ ରହିବେ ସେଟା ମୋର କୌଣସି ଏତେ ରୋଲ୍ ରହିବନି ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେ 5 ଜଣ କିଏ ରହିବ ମୁଁ ଫୁଲ୍ଲି ଅଟୋନୋମସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦେବି ମୋର ନାହିଁ ଯେ ମୋଠି କିଏ ଆସିଲା ମୋତେ କହିଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ପୁସ୍ କରିଦେବି ଯୋଉଟାକି ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇଟା ସଂଘ ଭିତରେ ବି ଟିକେ ଲଢ଼େଇ ହବାରେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଥିଲା ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମାଇନ୍ସ ଅଛି ଆସିବ ନୂଆ ମାଇନ୍ସ ଆସିବ ସେଇଠି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଲାଗିବେ ସେଟା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ସଭାପତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ହିଁ କରିବେ ମୋର କିଛି ରୋଲ୍ ରହିବନି ଆମେ ସହଯୋଗୀ ହେବୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିବୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କରାଇବେ ଏବଂ ଯାହା ଯୋଉଟା ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 10 ତାରିଖରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ ଆମର ଏ ମାଟିର ଲଢ଼ୁଆ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ବି ଅଛି ଯୋଜନା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆହୁରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ତ ମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା ପାତର ଅନ୍ତର ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ହେବ ତେଣୁକରି 5 ଲାକ୍ସର ଏଭ୍ରି ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁ ହେବ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଆଶ୍ୱାର କରୁଛି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ବ୍ଲକ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଅଲଗା କଥା ବି କହିବି ନାହିଁ ସେଇଠି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘଙ୍କର କୌଣସି ତାଙ୍କର ମତରେ ମୋର କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବନି ସେ ଯୋଉଟା ମତ ଦେବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମତ ଦେବି ଦ୍ୱିମତ ହେବାର କିଛି ମୋର ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଉଚିତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଯେଉଁ କହିଲେ ଯୋଉଟା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଘର କରିଛ ବୋଲି ନାଇଁ କହିଛୁ ଆମ୍ଭରିଆରେ କରିଛ ବୋଲି କହୁଥିଲ ଭଡ଼ାରେ ଅଛ କି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ବ୍ଲକରେ ହେଲା ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲାର୍ଡ ଆସିବ ହେଲା ସେ ଲାର୍ଡରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗାଡ଼ି ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଖରାରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ସବୁ BS6 କରିକି ଏସି କଲା କି ନାହିଁ আজি আমি রাজ্যর মহামহিমଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିକି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଡମିନ୍ ଏବଂ କିଛି ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତିକି ବି ଖଣି ଖଦାନ ହେବ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ରହିବ ନାହିଁ କେବଳ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର 32 ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟକୁ ଆଲର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ବୈଠକର ଦରକାର ହେଉଛି ବୈଠକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ରିସେଣ୍ଟ 15ରୁ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଡମିନ୍ ବୈଠକ ପ୍ରଥମେ କରିକି ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତ
पंचायतर सदस्य मैंने पंचायतर दायित्व में भाई मान सहित जड़ित होकर रुहतु। ओडिशा ड्राइवर महासंघ को सदा सर्वदा साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाऊ। आगामी दिन में आम भविष्य उज्जवल होगा निहाती 100% तेणु समस्त ड्राइवर महासंघ छेंडीपदा ब्लॉक ड्राइवर मान मोर हाथ जोड़ी समस्ते ओडिशा ड्राइवर महासंघ आगामी दिन में साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाऊ। निज भविष्य निजे उज्जवल करूँ। नमस्कार। जय जगन्नाथ।